So, as long akong partner naghatag og kwarta nako, walay problema. Kaya dili na para sa uban nga duha ang naong, two faces. Inig human og chat sa pikas, human og video call, tua nangita na pud og kuan lain nga mahukhukan kay dili sapat ang gihatag sa lalaki. Nga di man sapat, sira na kay bao. As long akong gi-proud kwarta sa akong lalaki nga akong gikalib-in, di ko pareha nimo. Proud pero why libel, naghuwat sa wala. Kanus amang ka pagkikitaan nga wala man ay plano nimo. Magsigira kag palpal sa atubangan sa video call, mura na'y nahimo ninyo. As long akong lalaki na anak ko, kahibaw siya og unsa ko. Di ko pareha nimo. Inig katog sa imong lalaki, makig-chat kag lain, makig-sweet kag laing lalaki kay para tagaan ka og kwarta nga ikasustento sa imong kaugalingon ug ika-proud nimo nga dili nimo ma-proud. Single lagi ka pero naghuwat ka. Kano sama ka magpaka-single nga tiguwang naman ka, wala kay planong maminyo, tigulang ulay ngano man na nagwapa man ka ngano wa may nakigminyo nimo. Maghuwat ra ka ng lalaking paasahon ka nya dili walay plano nga minyuan, walay plano bisitahon ka. What a pity. Wa ka maluoy sa imong kaugalingon, maghuwat ka sa wala. May nalang ko ug kabit ko kay nagtipon mami. Ikaw naghuwat ka sa wala, bisag mamatay pa ka, bisag maunsa pa ka diha, wala kay libel, kay dili ka areon. Mo proud lang ko mo rin ang lalaki sa man yang gisulti nga never have planned to visit Philippines and never plan to get married. Wala pa ka day ka nahuman ako. Dahil no, nahuman na ka. Sigira, mahuman ra niya ni sa takdang panahon. Pero make sure lang, sa imong paghinaway na ako, wala po sa imong pamilya nga pareha sa akong sitwasyon. Hinoon, may nalang kong kabit, kaya akong ikabitan, wala may asawa. Divorce siya day. Nga, wala po ko nagpakasal. Wala po ko nagpakasal sa lalaki nga kasal na. Dili ko pareha sa kauban nimo. Nabuhi mo nga naay gipasakit nga babay, di ba?